Meri tepi basah ngagai semua balik kita tik seruran bergulang kami ba Aiban dipancar terus sari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari 2 27 hari bulan 4 bergulang aku Bumawian. Atur mindah bertagang tiba lepas PKPB di Sarawak dilanjar berengkah Sarito nyuntuk ke 17 hari bulan 5 tu ialah. Pemutus tu digagak Komiti Penyaga Penusa Ngenyat Benua JPBN Sarawak sepengudah ti berarti ke gaya kes positif di Sarawak ke Agik Mayuh. PKPB diterit berengkah Sarito nyentuk ke pukul 11.59 malam 17 hari bulan 5 tu ialah. Kelimparinya JPBN megak udah ngembenarkan prosedur operasi standard SOP di Perambu Komiti Penyangga Penusa Ngenyat bagi Benua Kuching, Miri, Sibu, Betuang, Bintulu, Serikai, Ngau Kapit. Penerang kesiliak berkaul dengan SOP dibantai dalam website Komiti Pengelikuan Benua MKN. Kelimparinya JPBN megak ngagak pemutus nyekat penama orang tikalak ngagai India dalam tempoh 30 hari ngagai Benua Sarawak. Pemutus tu diterit berengkah Sarito dikena nagang penama varian baru hari India. Ngenang berita kesama penyampau pemati ketegak dirapit COVID-19 di Sarawak nambah ngagai 162 ekor orang. Tu berindik hari 6 itik kes pemati baru diripot ke Sari Kemari. Tu nyengkaum 4 kes di Kapit ngau sama siti kes di Serikai ngau Bintulu. 4 itik kes pemati tu dirikut ke di Hospital Kapit tinggayan induk peranak menua tu ke Benong Betu Buah Bisik. Siti agi kes pemati ianya ba Hospital Serikai megak siku induk peranak menua tu lalu ba Hospital Bintulu naban kenyawa siku lelaki megak peranak menua tu. Kelimparinya kes positif di menua tu udah nambah 615 kes baru ti diripot ke Kemari. Ke Alai Peliliah Bintulu ngerikut ke kes ke Pemaduk Mayuh ianya 106 kes. Kes ti nambah kemarin ujung ke selampur kes positif di menua tu nambah ngagai 28,529 kes. Kes sudah gerai serta dikemenar discharge hari hospital Kemari bisi 603 itik kes. Kelimparinya daerah Lunduk Ngapakan dia tu berstatus zon merah. Lalu dia tu ngerikut ke 57 hingga 93 kes berampit dalam tempoh 14 hari ke udah. Tu jadi ke penyampau daerah berstatus zon merah udah niki ngagai 21 daerah. Kelimparinya peliliah sebawah ngebau bak status Urian sepengudah ngerikut 27 hingga 24 kes berampit dalam menua tu dalam tempoh 14 hari ke udah. Nak ke dia tu penyampau kes bak status Urian bisik 8 itik kes peliliah menua, 9 peliliah menua bak status kuning, lalu 2 itik lagi bak status gaduang. Kelimpah harinya ba penerang kesama Opis Pengerai Menua Sarawak megak madah ke bisik 3 kluster baru Kemari. Tungujung ke penyampau kluster tiagi berampit nak ke dia tu bisik 61 itik kluster ianya bisik nambah bak kluster Sungai Seni Buang, Julau, kluster Pondok Belaga ngau kluster Jalai Sebawah Bintulu Sebawah. Kluster Sungai Seni Buang ianya sitik kluster palang pelajar tinggal sitik sekolah sekondari di Sungai Seni Buang, Julau. Kes indeks kluster tu ianya kes ke 25,451 ianya sikut nembiak asrama lelaki hari sekolahnya ditemu dengan perasa orang ti bisik ngayan ke tanda kena rampiat 20 hari bulan 4 tu tadi. Hasil hari perasa suap ngagai pengerja pengawak ngon nembiak bak sekolahnya bisik penambah 13 itik kes positif COVID-19. Semua 14 ikut ke positifnya udah dianjur ngagai Hospital Serikai. Nangkan kenyak kluster pondok ianya kluster Bapalan Alai Gawak Upis Perintah di Pekan Belaga. Indeks kes ianya bak kluster tu ianya kes ke 25,234 berumur 44 tahun ditemu maya persa ke Tegal bisik tanda kena rampiat maya 18 hari bulan 4 tu tadi. Hasil tasat ngau persa suap ngai konteks semak ngau kaban sama Alai Gawak bisik nambah 8 itik kes positif lalu kesemua sidak terkena rampiat tu bisik 9 ikut serta udah dianjur ngai Hospital Bintulu. Kluster Jalai Sebawah Bintulu nya kluster tinggal palan pelajar ngau Raban Bangsa. Tungaul sitik sekolah sekondari ngau 3 buah rumah panjai di Jalai Sebawah Bintulu bak peliliah sebawah. Kes indeks bak kluster tu ianya kes ke 20,986 sikut lelaki peranak menua ke berumur 21 tahun hari sebuah rumah panjai di Jalai Sebawah Bintulu dengan perasa suap ke Tegal bisik tanda kena rampiat kena 13 hari bulan 4 tu tadi. Hasil hari perasa konteks semak ngau casual kes tu udah nambah ngagai 66 ikut orang positif kena rampiat. Semua 67 ekor sidatu udah dianjur ngagai Hospital Bintulu. Kelimparinya Kemari bisik 15 kluster tinggal ikut penambah kes baru, lalu 46 itik kluster nadai kes tinambah dirikut ke.
Sesi belajar udah habis kemisi Hari Raya Aidilfitri dekat disambung ngau sesi ngajar ngau belajar hari rumah PDPR sepengalaman 2 minggu lagi dikenal nganti sesi belajar bertunggak mua di sekolah. Menteri Kanan Pelajar Datuk Dr. Razi Jidin Madah, sesi belajarnya berengkah 16 nyentuh ke 27 hari bulan 5 ungkup sekolah kumpulan A, lalu 17 nyentuh ke 28 hari bulan 5 ungkup sekolah kumpulan B. Kumpulan A ianya sekolah di Menua Johor, Kedah, Kelantan dengan Terengganu. Lalu sekolah kumpulan B ianya sekolah di Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Labuan dengan Putrajaya. Datuk Dr. Razi Madaka pemutus tu dikenal nyeliah ke risiko kena rampit COVID-19 di sekolah sepengudah kemisi nyambut Hari Raya tik kena 7 nyentuk ke 15 hari bulan 5 ungkup sekolah kumpulan A, lalu 8 nyentuk ke 16 hari bulan 5 bak sekolah kumpulan B. Ia madah sudah timpuh PDPR-nya balan biak sekolah dekat nyambung kemisi sekolah ti berengkah 28 nyentuk 12 hari bulan 6 bak sekolah kumpulan A, lalu 29 hari bulan 5 nyentuk ke 13 hari bulan 6 bak sekolah kumpulan B. Nyak kebuah upis menteri itu berasai irau kelebih hagi ngagai sidak ke pulai ngagai asrama di pelabak dekat bisik kena rampit maya bak luar, lalu dikena nagang berampit bak sekolah pemutus tu digagak ngambil ulih nagang hari terus berampit maya bak sekolah. Ko ia bala nebiat ti benung diau bak asrama bak baru KPM di Selampur Menua menggak di Kemendar pulai nyambut pengerami Hari Raya Aidilfitri, lalu dekat nyamuan pelajar ngena PDPR dalam tempoh 2 minggu udah kemisinya. 7 iti projek baru program ubah menua pesisir RTP udah dikemendar ungkup 6 buah rumah panjai ngau sekolah primary bak sitak Kaunsil Negeri Semanggang tahun tu. Kaban Kaunsil Negeri Semanggang Datuk Francis Hardin Holis Madah, 7 iti projek RTP-nya ngena agih belanja selampur RM700,000. Hari penyampaunya Sekolah Kebangsaan Nangas Kerang sudah diagih ke belanja RM250,000 dikenang agak Dewan Mayaguna, lalu Rumah Panjai Berangan Ulu ngau Berangan Ilik sama diberi agih belanja RM100,000 ngau RM50,000 dikenang amanah kepalan bak mua rumah sida. Rumah Reminio Tugang Nangas Kerang Ulu ngau Rumah Jam Sekat Rangi megak bisi nerima projek RTP dikenang agak sistem parit ngau penebat ngau ungkus RM100,000. 2 lagi projek RTP ti di Kemendar ianya ngagak Jalai Ari Rumah Madeline, Teluk Sebuyau, Nangas Kerang, nuju ngagai gereja ngau ungkus RM50,000, lalu penyampau kesama megak di Kemendar dikenal nyururik Rumah Panjai Andrew Layau Langkuang. Semua projek RTP tu dipercalai ngau cara cabut undi bala kontraktor, lalu ungkus serta spesifikasi projek ti disedia ke ari agensi pengatur projek baka Upis Kerja Raya ngau Upis Entali Air. Pengerami nyerah projek tembok ngagak Panabilon Baru Mukah sudah dipenyadi Manager Wilayah Tengah JKR Sarawak, Insinyur Anding Anak Unci Kemarik. Pengari JKR nyerah ke projeknya ngagai Kepala Operasi Panabilon Sibu, Abang Yaakob Abang Jos, tinggari ke Upis Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia. Nitiah ke penerang berita JKR Sarawak, projek tu unyungkam penggunaan terminal, landasan terbang, upis ngau perengkap guna orang ke depan bilun. Panabilon temegak nyengkam Upis Penerbai Awam Malaysia, kelimpak Upis Meteorologi ngau megak kuartes. Projek tu berengkah digagak bulan 8 tahun 2017, lalu tembuk pada bulan tu. Projek ke udah tembuk ke mungkur belanja RM302 juta tu, udah mai penguntung agar rakyat di Menua Mukah, kengemuan Panabilon ti baru serta moden nganti Panabilon Mukah ke Lamak Subak. Sama bisi datai maya tu ianya Raban Hari Upis Menteri Perengkap Pengangkut didatai ngau cara maya pengari Hari Raban Wasa Penerbai Awam Malaysia ngau pengari Hari Upis Meteorologi Sarawak. Penerang berkaul ngau adat serta pengarap nyak sebagai hari perkara ti dirandau 3 ikut kaban ti bergulai dengan nyambut Hari Raya Barancangan Khas Hari Raya Aidilfitri Sarawak FM Sempurna Syawal. Pengeluar program Uji Murni madah ke program tinganak konsep teater musical dekat ditabur ke Bak Sarawak FM maya Hari Raya Keterubah Hilak kelimpah ti tahu dipedak dengan Facebook Sarawak FM. Uji Murni lebu dirandau pengari RTM Kuching madah program tu ngemerat ke pengawak dakwah ti dekat ngayan ke Kari Kebangsaan Hadi Syarkawi mantai ke ayat suci Al-Quran. Al-Fadil Ustaz Khairul Anwar Sazali Ari Halakah Kemajuan Muslim Sarawak megak dekat mantai ke Tazkirah Raya berkaul ngau penemu adat beraya berpelasar ke pengarap Islam. Pihak mayanya dekat mantai ke Jakut Tangkan ngau jenaka Ari Bala Pelakon Teater Negeri Bakar Nafais Nazril Den, Malik Hassan ngau Ferazilah Muhammad.
Pihak megam ayahnya dikamantai ke pemerintah lagu Hari Raya, Ari Bala Penanyi Menuatuk, Bakar Saiful Bahari, Ngau Nur Fauzana, tidak diiring Ari Ben Sangrawi. 20 buah ruang bilik Raban Asnaf di Belaga nerima sepemerik barang diguna bersari-sari Hari Gerempung Nemiak Bangsa Bersatu Sarawak seberkas. Pemerik itu sebagai hari program tidak atur seberkas Pampang Belaga berseribai ngau bulan Ramadan. Nitia kepenerang Hari Raban seberkas Belaga, sidak yang megak dekat nyadung bubur Asyura, bak timpoh dekat datai tuila ngagai orang kediau di Belaga. Mayu hagi sidak kenerima pemerik itu Hari Kampung Melayu Belaga. Pengari seberkas Belaga, Bohari Jamaluddin, tingari ke Cermenia, Justin Asi, nyuak ke pemerik itu ngau cara disadung ngagai rumah ke rumah. Beritanya tadi ujung ke berita Aiban Kitai ke pagi itu. Ingat Kitai bedau menang. Nyak lai bergempur Kitai ngelaban pengekai penyakit COVID-19. Jadi ngok tu aku Bumawin madah Kediri. Mupuk dulu.